سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله والعاقبة للمتقين سبحان الصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین سبحان وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سبحان الله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت سے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب الله الله ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز سبحان الله ما ان مدحت محمدًا بمقالتی لقن مدحت مقالتی بمحمدیز بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا عربی یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے سائیں میرے غریب نواز جب تک بکے نہ تھے الله الله کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر انمول کر دیا سبحان الله سبحان الله میں ناچیز حضور غریب نواز میرے لجپال سبحان الله مخدوم ملت نازش ملت سبحان الله تاج المشائخ سبحان الله فخر المشائخ سبحان الله
हुजूर सैयदी व सनदी मेरे लजपाल मेरे गरीब नवाज सुभान अल्लाह हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत साहबजादा वाला शान अजीमुल मर्तबत सुभान अल्लाह करीमुल मर्तबत सुभान अल्लाह फनाफिर रसूल सुभान अल्लाह फनाफिर शेख सुभान अल्लाह हजूर सैयदी व सनदी साहबजादा अलहाज ख्वाजा मोहम्मद नवीद हुसैन अल्लाह 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 ज़ीदा शरफुहू आप दी जलवागरी दे अंदर और आप दे फरमाने आली शान ते नौकरी और गुलामी दी सादत हासिल करदे होया सुभान अल्लाह मैं आकर मैं फकीर और मैं आप दे दर दे कुत्तियां दा भी गुलाम अल्लाह अल्लाह मेरे पीर सियाल लजपाल दा फैज़ है सुभान कि मेरे शेख तरीकत दा फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला हुजूर गरीब नवाज दी मैं ज़ियारत करना ते अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन साईं दी ज़ियारत सुभान करना अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप दी जलवागरी दे अंदर आयात बैयनात जो तिलावत करने दा शरफ हासिल कीते इस दे मातहत कुछ खैरात पिन्नण वास्ते हाजिर खिदमत अल्लाह अल्लाह मैं तो ये अर्ज करना साइया आपकी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह करे सानू मंगना आ जाए आमीन सानू पिनना आ जाए आमीन अल्लाह करे आप दी निगाह नजर और निगाह करम निगाह लुत्फो करम निगाह इनायत करम मैं कुत्ते ते भी पै जाए तुसी बड़े खुशकिस्मत हो इन्हां उर्सां दी तकरीबात ते आया नहीं जांदा साईं बुलाण ते आया जांदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यकीनन अंदाज नहीं इल्म नहीं हिल्म नहीं सोज नहीं गुदास नहीं तरीका नहीं सलीका नहीं लेकिन इतनी की बात जरूर है कि मैं इस जगह ते जो खड़ा ईसाइयां दी लजपाली है सुभान अल्लाह और लजपाल जिहड़े हुंदे ने ना चंगियां नूं ते हर कोई गण ला लैंदा है यार लजपाल हुंदे ने जिहड़े मेरे वर्गे निकम्मियां ते करम फरमा दे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरी गुजारिश है गरीब नवाजां दी करम नवाजी है कि आप दी बारगाह अक़दस दे अंदर पाकिस्तान या बैरून मुल्क किसी भी मकाम ते आप जिन्हों भी हुक्म फरमान और बहुत बड़े बुलंद बाला खिताबती दुनिया दे अजीम शाह सवार इस जगह ते सरद बल भी यकीनन वो हाज़री दा शरफ हासिल करनगे लेकिन मेरे जैसे निकम्मे नूं आपने नजर करम फरमाई है ये मेरी सादत है अल्लाह ताला हजूर अलैहिस्सलाम दा सदका हुजूर दी आले पाक दा सदका और ताजदारे सदाकत खलीफा अव्वल सुभान और फिर मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक दा सदका सुभान अल्लाह करीम मेरे शेख तरीकत मेरे लजपाल और आप दे शहजादे और आप दे नूरे नजर मखदूम मिल्लत नाज़िश मिल्लत फ़ख्रुल मशाइख परवुर्दाए वलायत हजरत साहबजादा मोहम्मद अहमद हबीब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़ीदा शरफुहू आप जलवा करने और मैं अज तुहानू कर्ज करा खुदा दी कसम चौकियाना कोई तकरीर दी तैयारी नहीं कोई चज नहीं तो कोई बल नहीं सच्ची बात है हजरत सूफी मोहम्मद सिद्दीक साहब नक्शबंदी सुभान अल्लाह मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे उर्स मुबारक ते असी हाज़र हां और आप दे साहबजादगान नू भी सलाम पेश करदे होया मैं तुहाडी खिदमत विच एक इजाजत होवे ते एक छोटी जी अर्ज कर ला सुभान अल्लाह सुभान तुसी बोल सकदे हो ना सुभान अल्लाह मेहरबानी फरमासो मैं तुहाडी खिदमत विच अर्ज करना अगर तुसी इजाजत दो हुजूर मैं आप नाल इक्को ही अज दी हाज़री दे अंदर अर्ज करना चाहना और अर्ज यही है तवज्जो रखना मेरा दिल है कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पाक दे अल्लाह अल्लाह एक उस मुरीद फरीद पाक दे एक मुरीद निजामुद्दीन औलिया दी गल कर अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इन्हां साईयां दी बारगाह चो फैज़ लेना किवें ते लभदा किवें अल्लाह दी कसम चौके आना मैनू खुदा दी इज्जत और किबरियाई दी कसम है हसनैन करीमैन पाक दे नाना पाक दी नमूसे रिसालत माप सल्लम पाक दी कसम है इस खजाने चो कमी कोई नहीं चूंकि इस वास्ते कमी कोई नहीं आप दा हाथ मेरे बाबा जी हुजूर हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मुनीर हुसैन सरकार लजपाल दे हाथ विच और फिर मैं तो अर्ज करा
حضرت خواجہ خواجگان حضرت صاحبزادہ خواجہ احمد حبیب سائیاں دا ہاتھ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نوید حسین پاک دے ہاتھ میں اور آپ دا دست مبارک حضرت خواجہ منیر حسین سائیاں دے ہاتھ میں اور آپ دا دست مبارک حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ کرامت حسین پاک دے ہاتھ میں اور آپ دا ہاتھ موری شریف دا راجہ تاجدار نقشبندیت حضرت خواجہ معصوم پاک دے ہاتھ میں اور آپ دا ہاتھ میرے صدیق پاک دے ہاتھ سونے صدیق دا مصطفیٰ پاک میں آپ دی پاک مقدس بارگاہ اقدس دے اندر دس بدس عرض کرنا خطیب بن کے نہیں اللہ دی عزت دی قسم سائیاں دے دردہ فقیر بن کے اور میں جولی چوکے عرض کرنا آج موقع جے واللہ آج موقع جے یار میں اپنی خوش قسمتی سمجھنا میرے ساری زندگی دیں جنہیں موجودہ دکھ نے نا آج الحمدللہ مک جان گے سائیں لاج پال نے میرے نال تسی بھی مانگ لو تے پن لو کمی نہیں رہنی میں حضرت خواجہ خواجگان سلارے چشت بھی نقشبندیت بھی اور پھر سروردیت تمام سلاسل دے میرے خواجہ غریب نواز اس ٹائم سلار نے اور آپ بادشاہ نے میں آپ دی بارگاہ چ حضور غریب نواز تواڈی بارگاہ چ عرض پہ کرنے سائیاں نظر کرم فرما دیو نکمے گناہگار پلے کچھ بھی کوئی نہیں تو انو حسنین دی جوڑی دا واسطہ تے انہا شہزادیاں دے احمد حبیب پاک دا واسطہ جے اپنے شہزادے دا صدقہ جو ساڑھے سارے آنیاں جھوڑیاں نو بھرپور فرما دے اور تائیں تے آنے اے فیض گیڑے تے پاس منگائی سبحان اللہ اے جاتی ہے پاس منگائی مینو اللہ دی قسم قرآن پاک دی قسم خواجہ صاحب دا فیض تے پاس منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے ملائی جاتی تیبہ سے منگائی جاتی ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نوید حسین لجپالی نظر وچ جیڑا آ جائے اے عرض کر دینے حضور خواجہ منیر حسین پاک دی بارگاہ وچ
عرض کر دینے سونے ہاں تواڈے نکمے نکمے غلام نے مہربانی فرما دیو تے آپ حضرت خواجہ کرامت حسین دی بارگاہ وچ عرض کر دینے سونے ہاں کرم کر دیو او خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معصوم پاک دی بارگاہ وچ عرض کر دینے تے نگاہ کیسی ہے نگاہ کر دین تقدیر بھی بدل دینے تصویر بھی بدل دینے تاثیر بھی بدل دینے تے اقبال پاک فرمانے نے نگاہ ولی میں سبحان اللہ وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اللہ دے نیک اور برگزیدہ بندے اللہ دے محبوب بندے سبحان اللہ کریم دے مقبول بندے اللہ کریم دے نظر اللہ دی پاک بارگاہ چرز کر دینا رب تقدیر بھی بدل دین دے سبحان اللہ حضور ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہنا میرے غریب نواز سائیاں نہ فرمانے گناہگار دا آنسو نکل جائے نا اللہ اللہ اکھاں چ رب رد نہیں کردا سبحان اللہ ناراض نہ ہونا اس جگہ تے کھڑا ہونا اللہ دی قسم چوک کے بڑا اوکھا کام ہے اس آئیاں دی نگاہ کرم ہے میں فقیر کھڑا میں آپ نو عرض پیا کرنا میرے نو انداز نہیں آندا سائیاں دی نگاہ کرم ہے میں تھوڑی زیارت پیا کرنا تے عرض کرنا چاہنا گناہگار دا آنسو رب رد نہیں کردا جیڑا رب گناہگار دے آنسو رد نہ کرے وہ سرکار دے آنسو کدو رد فرما اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا انسان تے انسان رہ گئے نا اللہ دے نیک بزرگ بندیاں دی اللہ دے کامل مقدس ہستیاں دی بارگاہ چ کتا بھی چلا جائے نا اللہ اللہ حضور کتا ٹر جائے رب کتے والا نہیں ویکھدا اللہ 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 میں اپنی نوکری حضور غریب نواز میں اپنی نوکری پوری کرن لگیا توجہ کرنا رب کتے والا نہیں ویکھدا حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے روح البیان شریف دے اندر حضرت قبلہ غریب نواز دی لائبریری دے اندر یقیناً موجود ہے فقیر کول بھی موجود ہے 10 جلدہ نے اور عربی دے اندر نے حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو کتا گیا نا تے اللہ دے نیک بندے نے ایک نکا جیا روڑا چکیا تے سٹیاں اس کتے نو ماریا نہیں اللہ 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 اچھا کتے نو ماریا نہیں اللہ دے ولی مار دے نہیں اللہ دے ولی دے در تے آ جان تے مردیاں نو زندہ کر دے سبحان اللہ اور آپ نے جدو فرمایا نا توجہ آپ نے جدو فرمایا اس کتے نے وال جدو روڑا سٹیا نا تے کتے نے چمیا سبحان اللہ تسی سبحان اللہ فرما سکتے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کتے نے جدو چمیا نا تے او اللہ نے نیک بندے نے فرمایا کتیا تیرا کام ہے بھونکنا تو اس کتے نے آسمان وال چہرہ کر کے منہ کر کے کہتی یا اللہ میں زبان دینا میں تیرے بندیاں نو جواب نہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کتا ہو کے تے گلاں کرے اللہ دے ولیاں نال اللہ 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 سبحان کتا ہے چار لتاڑا خاندان جینین کتے واللہ صرف اللہ دے ولیاں نال گل کرے تے عرض کر دیں یا اللہ میں نو زبان دے میں تیرے محبوب بندیاں نال گل نہ کراں ایک اللہ دے ولی نے فرمایا کتیا تیرا کام میں پونکنا اس نے کہا حضور میری فطرت وچ پونکنا ضرور ہے پر میں او نہیں جڑا تانوں پونکاں اللہ 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 میں او نہیں ہاں حضرات سنیا جے تے ایتھے کھڑی شریف نے اس بادشاہ نے بھی ادھی ٹرانسلیشن کی تھی اس فرمایا اسا کہ نہ میں پھونکا کیا بات تے نہ میں ڈاکا اتے نہ میں شور مچا یقیناً
तुसा ओ पाकां दे संग अते मैं भी बख्शिया जा हो अल्लाह हो रब ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान विच फरमाया है। सुभान अल्लाह, जरा खुल के फरमा दो। उस कुत्ते का जिक्र रब ने कुरान विच फरमाया है। अच्छा जे कुत्ता हो के अल्लाह ने वलियां दे मज़ार ते नहीं गार दे बूहे बह जाए। सूरह काफ शरीफ है, गरीब नवाज सूरह काफ शरीफ है। मैं साइयां नूं सबक सुना रहा और अल्लाह जानदा है कि जिहड़ी खैरात मिल रही है ना, मेरे साइयां ना मेरे रब दा बड़ा करम है। मेरे लजपाला ने गरीब नवाजी है, इन्हां दी बंदा परवरी है। अल्लाह हजूर दे नाल लैन दा सदका मेरे गरीब नवाज दा साया ता देर सलामत रहे। हजरात तवज्जो करना, जदों इतनी क बात की थी ना ते कुत्ता गार दे बूहे बह गया। हाय हाय। अच्छा जेड़ा गार दे बूहे बह जाए ओ जनती। सुभान अल्लाह। मैं बड़े अदब नाल, यकीनन बड़े अदब नाल अर्ज पिया करना, तवज्जो नाल। और आखिरी गुलाम दी जितने भी तुसी आए हो ना, तशरीफ ले आए हो, मैं तुहाडे कदमां दी खाक हां, अल्लाह पाक दी कसम, कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे साइयां दे तुसी गुलाम हो, मेरे साइयां दे तुसी नजर मंजूर हो। ते मैं अर्ज पिया करना सुभान अल्लाह, जरा खुल के फरमाया जी, ये भी रब दा जिक्र है। ते मेरी गल सुनो, जेड़ा गार दे बूहे बह जाए कुत्ता, चार लत्तां वाला, लंबी लंबी पूछल, नानक दादक सारे कुत्तियां दा। हजरात गल सुनना, जेड़ा गार दे बूहे बह जाए रब ओनू जन्नत दे दे। अल्लाह अल्लाह। ते जेड़ा सरकार दे बूहे बह जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं फिर एक बारी अर्ज करना, जेड़ा गार दे बूहे बह जाए कुत्ता ते ओ जनती, ते जेड़ा साइयां दे बूहे बह जाए अल्लाह सुभान अल्लाह। जेड़ा ख्वाजा नवीद पाक दे कदमां च आ जाए, जेड़ा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मुनीर हुसैन लाजपाल दी बारगाह च आ जाए, और जेड़ा आप दी नजर च आ जाए, खुदा दी इज्जत दी कसम जो के आना, और मियां मिजार हर एक दे नहीं बनदे। ए बाबा जी मुहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी, ए ओ हस्तियां ने, इन्हां ने मिजार ता बने ने, इन्हां दी नजर ख्वाजा मुनीर पाक दी हो। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। कितने खुशकिस्मत ने फैज साइयां कोलों लिया, फिर सारी जिंदगी गुलामी भी साइयां दी की थी। और मैं हजरत किबला सूफी मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह और आप दे शहजादे और आले पर्दा, तमाम आले पर्दा और पाक दामना बीबियां पाका दी बारगाह च भी अर्ज करना, बड़े खुशकिस्मत हो और जिन्हां ने जियारत मेरे ख्वाजा मुनीर साइयां दी कीती होवे, और जिन्हां ने जियारत मेरे ख्वाजा करामत साइयां दी कीती होवे। ओ यार इन्हां बुजुर्गां दे कोलों पुछो ना, ये एवें नहीं मचल रहे, ये अल्लाह दा जिक्र एवें नहीं पे कर दे, क्यों? इन्हां दे निगाह करम फरमाई है, दिल दी दुनिया बदल गई है, इन्हां दे दिल विच भी रब दा जिक्र निकलदा है या मुस्तफा करीम आका दा जिक्र। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम की बात है, जेड़ा गार दे बूहे बह जाए कुत्ता ते ओ जनती, अल्लाह अल्लाह। ते जेड़ा सरकार दे बूहे बह जाए। हजरात तवज्जो करना, मैं इत्थे बात अर्ज करन लग्या साइयां दी पाक बारगाह इकदस दे अंदर, और ये अर्ज है हजरत सी वकार साइयां दी बारगाह च जाना किवें हुंदा है, ये मज़ारात ते असीं क्यों आने आ, इस वास्ते आने आ, ये जिंदा ने। सुभान अल्लाह। यकीन है बोलो जिंदा उची फरमाओ सारे, एक कुरान पाक दा मसला भी समा फरमा लो, ये जिंदा ने।
زندہ کیویں نے اسی قبرستان جانے ہیں تے کی آنے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور اے قبراں والے تو انہوں سلام ہو گئے انجی ہے نا تے سارے جے قبراں والے سن دے نے تے جیڑے میرے خواجہ معصوم پاک دے نظر منظور ہونے وہ نہیں سن دے نے اچھا بات سنو بس بات ہے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرید پاک دی آپ پیر دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے ہاتھ بننے تے ہاتھ بن کے کر دینے خواجہ صاحب نے فرمایا نظام الدین محبوب بڑھنا ہی کہ عاشق بڑھنا اللہ 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 سبحان اللہ محبوب بڑھنا ہے کہ عاشق بڑھنا ہے حضور صحیح محبوب بڑھنا ہے کہ عاشق بڑھنا ہے تے آپ نے ہاتھ بن کے کی تھی حضور اجازت ہوئے تے میں مانو نہ پوچھے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میں مانو نہ پوچھے آواں تے آپ نے فرمایا جا آئے ہائے توجہ کرنا ہونا حضرات قبلہ آپ دی لاجپالی ہو سی جدو اینی کی گل کی تھی نا تے پتہ کی ہویا خواجہ نظام الدین اولیاء دا دلی دے بازار تو گزر ہویا اللہ 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 تے کی میں کھیا ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا فقیر لیتے آئے اس فقیر دے بال بکھرے نے پھٹے پرانے کپڑے نے تے زمین تے لیتے آوے خواجہ صاحب دا قریب تو گزر ہویا اس فقیر نے آکھیا آنا نظام الدین محبوب بننا ہی کہ عاشق بننا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والا مصباح سبحان اللہ محبوب بننا ہے کہ عاشق بننا ہے سبحان اللہ آپ نے اتنی گل کی تھی آپ حیران ہو کے فرماندے نے فقیرہ لیٹیاں زمین تے میں تے گلاں وڈیاں کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ بس اینی کی گل کی تھی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ 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 حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ پیر پٹھان لجپال پیر سیال لجپال دے پیر سبحان اللہ حضرت قبلہ عالم پاک دے مرید دے خلیفہ سبحان اللہ آپ ایک بیری تو تھلوں گزرے نا تو ایک بچے نے روڑا مارے اللہ اللہ کہ آپ دے سر مبارک چ لگیا اور آپ دے سر مبارک تو خون مبارک نکلیا نا تو مریدہ نے پکڑیا تو آپ نے فرمایا بیلیو مینوں نہ پکڑو اس بچے نو لے آؤ اللہ 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 اس بچے نو پکڑ لیا تو جدو بچہ آیا نا ڈر گیا اللہ اکبر کبیرہ تو آپ نے فرمایا بچہ ڈریا کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور ظاہر ہے وٹا میں بیری نو مارے ہیں آپ دے سر مبارک چ لگ گئے تو اسی بزرگ کو مار پٹائی کرو گے آپ فرمان لگے اسی مارن والے نہیں اللہ 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 دی بارگاہ چ آ گئے ہیں اللہ دی قسم اج مانگ لو سبحان جو منگنے تے میں اپنی منزل تے حاضر ہو گیا توجہ کرنا جدو اینی کی گل کیتی نا اللہ اکبر تے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی فرمان لگے آپ فرمان لگے اچھا بیٹا میں نو اے دس تو بیری نو وٹے کیوں مارنے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بندی سی یار سبحان اللہ سبحان بیری نو وٹے کیوں مارنے آیا اس آکے حضور میں بیری نو وٹا مارنا بیری میں نو بیر دین دیئے میں تو انہوں تقریر سنانا تو سبحان اللہ ہی نہیں دین دے سبحان اللہ مل کے بولے سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو بیری نو وٹے حضور میں بیری نو وٹے مارنا میں نو بیر دین دیئے اور آپ دینا ایک رکت آری ہوگی اللہ اور آپ بے ہوش ہو گئے گل بڑی وڈی خدا دی قسم تے سائیاں دی بارگاہ چ بیٹھ کے اور سائیاں دی بارگاہ چ ادب نال عرض کرنے حضور ایک ہی بات ہے تے آپ نگاہ فرمان تے اللہ دی قسم سارے حجاب کھل جاندے اللہ اللہ میری کتاباں پڑھن نال کچھ نہیں ہوندا اللہ کرے کسے کامل پاک دی نظر ہو جائے تائیں تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد میں مولوی نہیں ہاں میں تے اپنے شیخ طریقت پاک دا غلام سبحان اللہ تے اے جڑی او نظر ہوندی ہے نا ساریاں منزلاں طے کر دیں سبحان اور پھر ہویا کی آپ نے فرمایا اچھا پھر بیری نو وٹے مارنے تینوں بیر دین دی ہے اس آکے ہاں صحیح اور آپ نے فرمایا پھر انج کر ہن وٹا وجے ہے مینوں اللہ سبحان اللہ
میرے غریب نواز صحیح وٹا بجے ہیں مینو اللہ کرے سانو بھی کوئی بج جائے اللہ اللہ میں آنا اللہ کرے مینو لگ جائے تے سائیاں دی بارگاہ ایک کوئی نظر ہوئے تے اللہ دی قسمیں ایتھے بھی بیڑے پار تے اگاں بھی بیڑے پار تے میرے خواجہ نوید سائیں لاجپال ایڈے لاجپال نے سبحان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر شریف تے کھڑا اور تسنو کرا میں بڑے بڑے پیو دا پتر ہاں میرے والد کریم استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی احمد یار سیالوی رحمت سبحان اللہ اور بڑے بڑے ابا جی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد الحمدللہ بفضل تعالی اس وقت اپنے اپنے داریاں دے وچ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پڑھا رہے نے اور شیخ الحدیث نے مینوں اس گل تے مانے یہ پیر سیال دا کرم ہے میرے خواجہ نوید پاک دا کرم ہے آپ تائیں پیار فرماندے میرے جے نکمے نال کہ مفتی صاحب دا پتر ہے تے آپ دی لاجپالی ہے میں غلام آپ دا تے رہاں غلام انشاءاللہ میرا تو ہن پتر بھی سائیاں دی بارگاہ اگے میں آندا سا او بیٹا آندا حضور خواجہ صاحب ایڈے سونے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اب پچھلی دفعہ دی بات ہے آخری میری جدو لاسٹ ٹائم حضور دی زیارت ہوئی آپ دا کرم ہویا اور میں گجرانوالا شریف بھی اس سال حاضر ہونا چاہ رہے ہیں ایسا بخدا میری بڑی حسرت ہے اور ہے انشاءاللہ آپ کرم فرما سن لاجپال ہیں آپ دے سارے خطبہ اور سارے محبوب مریدہ چوں میں ایک نکمہ جی ہاں تے نکمے تے ضرور لاجپالی فرما سن لیکن شومی قسمت چونکہ ڈیٹ اس دفعہ تھوڑی جی کینسل ہوئی قبلہ اور یقیناً ملکی معاملات اور ملکی حالات ہی بابت ٹھیک ہے نا لیکن میں حاضر نہیں ہو سکیا انشاءاللہ زندگی رہی تے سائیاں دی بارگاہ قدم بوسی کر دے رہا سے تے گل لے کرنا چاہنا سا کہ آپ نے جدو فرمایا نا کہ اچھا بیری نو مارے وٹا او دیوے بیر اللہ اللہ سبحان اللہ تھوڑے سے مچل جائیں یار آپ سبحان اللہ اب بیری نو مارے وٹا تے او بیر دیوے خواجہ شاہ سلیمان تازوی سبحان اللہ آپ فرمان لگے بیٹا ہن دور نہ کھڑو آ میرے سینے نال لگ جا بیری نو وٹا مارے او بیر دیوے شاہ سلیمان نو وٹا لگے تے کچھ نہ دیوے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر آپ نے فرمایا بیری نو وٹا مارے تے بیر دیوے تے لگے شاہ سلیمان توسوی نو وٹا تے کچھ نہ دیوے آپ نے سینے نہ لایا تے ساریاں منزلہ سبحان اللہ سبھی ہاتھوں کو کر کے جم کے اذکر اللہ اذکر اللہ حضرت خواجہ صاحب فرمان لگے سبحان اللہ حضرت قریب نواز فرمان لگے کہ اوئے بلیٹیاں زمین تے میں تے گلاں وڈیاں پہ کر اللہ 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 آپ حیران ہو آپ نے فرمایا اچھا پھر دس کی محبوب بڑھنے کہ عاشق بڑھنے اللہ اللہ آئے تے آپ نے فرمایا میں ماں کو پوچھن چلے ہیں اللہ اللہ سجنا اجو نہ کو پوچھو جنہ کو جو ماں کوئی نہیں اللہ جنہ نے کو جو باپ کوئی نہیں یہ جدو ماں پہ ٹر جاننا پھر پتہ چل دے کدی انہاں دھیاں نمانیاں کو پوچھ کے ویخ جنہ دے سرہ تے آج بابل دا سایہ کوئی نہیں جنہ دے کولا جو باپ کوئی نہیں ماپے بڑیاں اللہ دیا نعمتوں دیاں جے دنیا دی ہر چیز لب جاندی ہے ایون کائنات دی ہر چیز مل جاندی ہے لیکن ماں پیو نہیں لب دے میاں صاحب نے جنہی سی فرمایا میاں صاحب فرما دے نے بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے بھائی بھائیاں دیا باوا باپ سرا دے میاں تاج محمد ادے باوا ٹھنڈیاں چھا باپ سرا دے اوے تاج محمد
تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میاں صاحب فرماندے نے ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے کوئی جانے حقیقت ماں دی اور کسے دکانہ کسے بازار ہن نہیں لبدی شفقت ماں سبحان اللہ باپ باپ ہی ہوندے کدی انہاں کولوں پوچھ کے ویکھو جنہاں کول اج ماں کوئی نہیں جنہاں دے کولوں اج باپ کوئی نہیں خدا دی قسم بندے تے پھر آرے لگ جاندے نے میرے غریب نواز میرے لجپال سائیں انہاں دیاں نمانیاں کولوں پوچھو جنہاں کولوں ہر چیز موجود ہے لیکن جدو عید دا دن آندا ہے نا تے نکراں تے لگ لگ کے روندیاں نے کیوں پوچھیا جائے وہ کمی ہے آندیاں نے پریشانی بھی کوئی نہیں تے کمی بھی کوئی نہیں کاش کدی اج باپ ہوندا اج بابل ہوندا تے سر تے ہاتھ رکھدا اج ماں ہوندی تے پیار کردی سینے نال لاندی اے جدوں ٹر جان پھر پتہ چلدے مینوں اج تک نہیں بھلے 23 سال ہو گئے نے ابا جی حضور غریب نواز میرے لجپال انج لگدے ہیں جویں اج دی گل ہے ہر چیز اللہ دیتی ہے پر جدوں ماں پیو دا نا ہوندا ہے نا تڑپ جانے ہاں کیوں اس واسطے میاں اینو رب نے شاناں ہی ایجیاں دتیاں نے اے ایسیاں شاناں تے ایسیاں نعمتاں نے دوبارہ نہیں لبدیاں ماں انج کر کے ہاتھ چک دے نا انج ہاتھ اٹھا دے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام پاک سبحان جدو ماں ٹر گئی نا تے آواز آئی بے نیاز نے فرمایا موسیٰ ذرا ان خیال نہ لائی میرے بابا جی حضور دے میرے کریمہ دی لجپالاں دی بارگاہ چو فیض لے کے جاؤ اور فیض اللہ دی قسم یہی جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا فیض ہے میرے آقا کریم دی طریقت دا فیض ہے حضور علیہ السلام دے عشق دا فیض ہے اور میاں ایتھے جیڑا بھی جنہ وال نظر کر دیں میرے خواجہ منیر حسین لجپال نظر کر دے سن نا تقدیر بھی بدل دیں دے سن اور مینوں پتہ لگے اور جتنی بھی بیماری ہوندی سی خواجہ صاحب نظر فرما دے سن رب بیماری سبحان اللہ اور آپ دا فیض دیکھو اور بات ہے حضرات توجہ کرنا بس اینی کی بات عرض کرنا چاہنا ماں جدو ہاتھ چکنا نا آئے ماں نے ہاتھ چکنا تے آواز قدرت آئی موسیٰ ہن خیال نہ لائی مالک کریم تو کریم ہے آواز قدرت آندی ہے موسیٰ اگے جدو تو ٹردا سے نا کرو میرے نال گلاں کرن واسطے پچھو تیری ماں ہاتھ چک دی سی اللہ آج جو ہاتھ کوئی نہیں اللہ اکبر آج میری بارگاہ جو ہاتھ نہیں اٹھے اور باپ دا اتنا بڑا مقام ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے توڑیاں دعاواں قبول نہ ہون ماں پہ جیندے ہون تے پھر دعا کرو جو ٹر بھی جان تو انہاں دیاں قبراں تے جا کے دعا منگیا کرو خدا دی قسم رب وہ دعاواں قبول فرما اور بات ختم ہوئی ایک حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اس سوال تے میرے فرید نے کیتا سی میرے فرید پاک نے کیتا سی تینوں کون دس گیا تے میں تائیں تے آنا اے چراغ تے دیوے ایویں کوئی تھوڑی بن دے اللہ ہاں گجرانوالا شریف جڑا چراغ بلکہ گجرانوالا نہیں پوری دنیا تے پاکستان تے پاکستان ہے نا اے میرا حضور کزن ہے بھائی قبلہ سکر تو آئے نے کاشف امین صاحب میں آپ نے ذکر کیتا بھی خواجہ صاحب تشریف لائن فرمان لگے کہ اے تے آپ سکر بھی تشریف لے جانے سبحان اللہ سبحان کراچی بھی تو فرمان لگے آج میں زیارت واسطے آنا ہے میں چل پئی تے تائیں عشق دی بوٹی لگی ہے تے میاں صاحب فرمانے نے میرے خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ محمد نوید حسین لجپال نظر کر دینے نوجوان کی حضور دی سنت چہرے تے سونیاں ٹوپیاں سرکار تے درود و سلام تائیں تے آنیا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے بھی نمر دے او شک ہوئی آ چل وے
साहब ने फरमाया मैं मां को पूछने चले मां को गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां को गए ते मां दे कदमां नु चुम्या ते हाथ चुम के अर्ज करदे ने अम्मा आज फरीद दे पीर ने फरमाया महबूब बना के आशिक बना अल्लाह 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 महबूब बना के आशिक बना ते आपने फरमाया निजामुद्दीन जेड़ा दिल्ली दे बाजार विच तैनू फकीर मिलिया सी आया तैनू फकीर मिलिया सी ओनू पुछ ले हां जेड़ा तैनू फकीर मिलिया सी ओनू पुछ लैंदो ते आपने अर्ज कीती अम्मा तुहानू कौन दस गया अल्लाह अल्लाह फरमाया हाय हाय ले अज तक रहे समझ नहीं आई ना किताबां च तो लभदी नहीं पई ए इना पाकां दे आस्थानियां तो लभ सकदी सुभान अल्लाह इना दी बारगाह विच लभ सकदी है ते लभदी है ते इंज करके जदों गया आपने फरमाया वापस जा निजामुद्दीन उस फकीर कोल पूछ मैनू हुक्म हो गए ते मैं सादत समझ आया हाथ जोड़ ते अर्ज करना पिया एक दो मिनट में गल कर ला ते आप दी लज पा ली जी सर ते जदों इन्नी क गल कीती ते आप आए ते जदों आए ना अल्लाह अकबर वापस जिथे जान लग्या मुलाकात हुई सी ना हुण फकीर मौजूद नहीं दुकानदारा को पूछा लोगों ते अल्लाह दा वली लेटिया सी उन्हें कहा निजामुद्दीन बादशाह वाली गल्लां करदे हो कदी दिल्ली दे बाजारां च भी वली होए अल्लाह अल्लाह बस इन्नी क गल करनी ना तो उन्हें दुकानदारा ने कहा निजामुद्दीन जिन्नू तू वली आना है ना तेरे जान तो बाद उन्हों मौत आ गई ते ओ लेटिया पे अल्लाह उन्हों गुसल देन वाला कोई नहीं ते ना कफन देन वाला अल्लाह ओ लेटिया पे आशिक दी ते महबूब दी गल वेखो की है यार साइयां दी बारगाह च जाना जाइए ते इंज जाइए मियां ते इंज जाना चाहिए लज पालो जदों गए ते आपने पता की फरमाया आप दी चीखां निकल गईयां ते करीब जाके फरमाते ने रब दे नेक बंदे आ जे तू मारी जाना सी अल्लाह 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 सुभान जे तू मारी ही जाना सी मैनू ते किसे राह ला जांदे हो अल्लाह 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 ते बस इन्नी क गल करनी ते फकीर उठ के बह गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इत्थे जरा तुसी सारे दोवें हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर फरमाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर फरमाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस ईमान नाल फरमाओ मेरे ख्वाजा मुनीर साईं सरकार ते मेरे ख्वाजा करामत मियां सरकार हुजूर वेख रहे ने और फैज अता फरमा रहे ने मोहब्बत नाल एक बारी सारे फरमाओ सुभान अल्लाह यार हजरात तवज्जो करना आप फकीर उठ के बह गया ते ख्वाजा साहब ने ना फरमाया तुसी मर गए सो अल्लाह तुसी मर गए सो हुजूर उस फकीर ने फरमाया निजामुद्दीन मां नु पूछे अल्लाह अल्लाह हाँ किबला मां को गया सा मां ने तुहाडे कोल भेजे अच्छा मेरा सवाल बाद विच तुसी ये फरमाओ तुसी मर गए सो अल्लाह अल्लाह तुसी मर गए सो फकीर ने पता की क्या मेरे वाल तकना जरा फकीर कहने लगा हाँ अल्लाह 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 हाँ आपने फरमाया तुसी जिंदा हो गए हो फरमाया हाँ सुभान अल्लाह इन्नी क गल की थी ना ख्वाजा निजाम पाक फरमान लगे मैंने एक गल ते दस यार कदी कोई मर के भी जिंदा होए अल्लाह 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 कदी कोई मर के भी जिंदा होए तो ओदा जवाब सुनो जवाब आंदा निजामुद्दीन सुभान अल्लाह निजामुद्दीन आ तेनू मैं दसना वा उस फकीर ने आख्या निजामुद्दीन हर कोई मर के जिंदा नहीं होता और जिदी निस्बत हसनैन दे नाने नाल हो जावे मर के भी नहीं हो अल्लाह 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 हो